ইয়া হাবিব। সবাই হাত তুলে পড়েন। এই হাতগুলো আমার নবী মদিনা শরীফ থেকে দেখতেছে, পড়তে বলেন আলহামদুলিল্লাহ। ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিব। इस उम्मीद पर भी आकड़ा चौकट पर फतेह सुभान अल्लाह। इस उम्मीद पर मैं भी आकड़ा चौकट पर वो कभी तो पहुंचेंगे, वो कभी तो पहुंचेंगे, कौन गम कमारा है